Hello guys. Harvest may sidling ari guys. Dalaog Santa Maria guys. Tanom nila sa Santa Maria. Muna itong takunan guys. Guys. Amira may isa no. Guys. Muna itong takunan dwarf seedling guys. Mga punuan niya guys. Nirira po na ako nag harvest this tuang farm guys. Tapos paturokon guys. Pero wala tayo available na seedling guys ha. Kay sold out naman ni guys. Ito sold out na to. Kini halos na nagapa-reserve. Okay so mang harvest na punta karong September guys. Kaya daga ng puglaya. Guys. Guys. Itong takunan dwarf. Guys. Kini guys, bata pa kini guys. Kuan pa ni edad ani. 5. Awa pa 5. Upat pa ni. Hapit mag-upat. No. Okay so. Ano yan itong farm guys. Dari sa Davao del Sur. Guys halos mga takunan ni tanan dito. Dito sa Pikas guys. Sa Pikas nga area napata dito. Malunto guys. Salamat.